Game to Ribansin ha sa ato ang women bakbakan volleyball dayon-dayon tournament diri sa Sitio Mirigris, Barangay Budlaan, Cebu City, Talamban. Game to Ribansin. Ug ato ding pasalamatan ng sponsor Chief Roy Sinisa, Isko Moreno, Isko Owano, Engineer Raymond Buntilaw, mao na sila mga sponsor. O ang ato ang organizer Atoy Ko, mao na nag-organize. Salamat. Agoy wa maabot. Serve Sharmin. Dos na. Shout out Mark Steven Ruby. River Nile, shout out. Shout out Sagpong Philip Taburada. Bus Janak Rabaya, shout out. Ruli Glabog from Dalagit, Cebu. Hala, kuha pang ilaw, nilngiga. murag wiper ilaw eh. Tuwan. Serve Ila. Wana, ilagin, gilap agoy. Nilngiga gip. Dos iguales. Serve Ila. Ito na, patay. Agoy na bitay si Janice. Side out. Dos iguales. Serve Nancy. Tuan na. Awag. Ingnan ta ka. Para. Ruby. Hala, gitimbring. Wana, nanimbre na. Wana, patay. Unsaong Joanna, gi-spike. Naka-spike Joanna, oy. Treto na. Naka-spike yung Joanna. Carlo Ibarita, shout out. Julius Rehis, Marilito Dinopol, shout out. Shout out sa pong Jack Ibarita. Serve Janice, Mark Steven Ruby, shout out. Janice, hala, napukot na. Serve Justin, gikuhang Ruby. Na, side out. Serve Ruby. Kuy lauma, kuha pang Ruby. Tuana nagpakilid. Tres iguales. Layo pa ni. Makadesisyon pa ni. Serve Ruby. Justin. Ang Janice. Agoy nabitay Joanna. Portre. Serve Ruby. Halala, kuha pa oh. Joanna, Nancy. Grabe, tsambahan usa kamot Jimli. Ito ang Ruby, wa na, patay na. Ayaw pag-ilog. Gibalikan. Hala, side ro ba? Agoy, 5 na. Pila iskoroy? 5-3 para baling table ho. Nancy, unsaon? Hala, ngilngiga sa stress. Gabi. Serve Ruby. Sharmin. Tuan ang ila, takilid na. Hala, gituklo. Patay. Hala, Jimli oh. Janice. Ito ang Joanna. Patay. Hala. Watoy labot, Jo. 7-3. Nas ilawom agi, Jo. Watoy labot. Serve Ruby. Justin. Ila, patay. Allah, kuha pa, wana, gituklo. Allah, si Joanna, wana. Allah, patay, unsaong ila. Allah, ka-bright yung ila. Wa masod. Side out, wa masod.
Serve Shermin. 3 city ni. Kuana. Joanna. Agoy. Wa nakakuha si 4 city. Serve Shermin. 3 puntos ang kalamangan. Tuala, hala, side ro ba? Inside. Grabe bulang Ruby oy. Di mahikap. Kahikap lagi pero tugpa na. 7-4. Serve Nancy. Oh, ila day, ila. Tara, Charmin. Tuan ng Ruby. Hala! 8 na, 8-4. Tinungang labaw. Serve, ila. Charmin, patay. Hala, Nancy. Hala, unsa man to? Tuwa, Janice. Justin. Tuang Ruby. Wana, nanimbre na. Patay, ila. Tuara. La, kinauntiray na, Jimly. Lagi out sang 9-4. Desisyon yun ni Ron. Serve ila para Jis. Jimly. Patay na matas ila. Kusog dagan dugay abot. Serve Joanna. Tuana, patay Charmin. Unsam to Charmin. Alawa basod, side out. 9-4. Serve Nancy. Hala, patay Jis na, Jis 4. Galisod si Justin oy. Serve Nancy. Oy, bola. Serve Nancy. Hala. Wana, patay. Nagpatunga. Ala, unsa man na Charmin? Hala, galisod na. Patay. Tuagsik. Wa, masod. Oh, shout out tadi ang Konsyel Joel Montalia. Wa na. Agoy. Patay. Ala. Charmin. Oy. Balibol ni Charmin ha, dili ni Saker. 10-4. Serve Janice. Wa na. Janice agin. Tuara. Ruby agoy lauma. 11 na, 11. Para daog ng timbol ho sa ginto. Mana? Tuyok ng silingpan. Serve Janice para daog na. Para 12. Tara. Side out. Tuwa pa magdaog kay ilang gi-out. Serve Justin. Para 5. Oy, gi-out sad. Serve Ruby para daog ng timbol ho ang atbang. Siya ago. Usa, wa toy labot Shermin. Daog na ang nakadaog sa ginto. Ruby, Janice, Ila og Nancy sila yung nakadaog sa ginto. Napatay game 3.